Abuti na naman yan 10 araw. Sigurado eh. Sige. Di malas na barko yan eh. Pag dito Bilis. yan, ano? Bilis. Ayan, isang pitek tsaka isang long press. Isang pitik. Babaw. Pitek tsaka long press. Long press. Long Pitek press. tsaka long press. Ayan. Pitek tapos long press agad. Tama yata yung Ayan vlog, lang. no? Pasok. Rain on. Pasok. Itong puto na to. Yan, yan, Rain yan. on. Sige. Long press. Hindi lang, isang pitek lang. Yan. Pag nag-green na yan, time mo lang mag-stop lahat ng green. Parang katulad rin yan dun sa cabin kaso dito lang siya eh. Kaya maraming ikutan kumpara dun eh. Yan. So, travel operation, isang pitik, outrigger, yung selector. Then, automatic mode. Automatic Kaliwa. yan. Kaliwa. Yan. Then, ganon. Yan. Malalaman mo pag nakapasok na lahat, pag nawala na yung tunog niya. Nawala na yung tunog, click mo yung selector isa pakaliwa. Selector. Kaliwa pa. Travel. Yan. Ibig sabihin, pwede ka na mag-travel. So, try mo forward, backward. Okay. Up, then, balik mo yung selector, isang pitik pa kanan. Yan. Then, yung ito, paganon mo. Yan. Hmm? Sarap yung ano nila doon, yung baliwag ng chicharon, no? Ipapayos na pilas. Isa. Ano ba? Ito na yung pag-pizza nila ito eh. Matik. Ito. Pizza nila ito, yan o. Pizza pala ito eh, ano? Pizza eh. Pizza. Diba? Okay. Balik sa sentro. Selector. Okay, balik mo sa tignan yung automatic mode. Then, crank off muna. Wag, crank off muna. Yan, yan. Yung bilog na yan. Dalawa lang yan dyan. Crank on, tsaka crank off. Oh, sige. Yan. Then, stop. Then. Oh, good. Yes.